Esto es enorme, tío. Mola. Se supone que tengo que darle... Ha dicho algo de que... ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, tío? Se supone que tengo que darle al botón y eso tiene que funcionar. Ha dicho algo de que se había ido la corriente y que era algo de los generadores. ¿Puede ser? Ostras, tío, esto es enorme. Esto es enorme. Vale, y aquí vamos a donde están los amigos, ¿no? Vale, perfecto. Pues entonces venimos por aquí, venimos por acá. A ver si podemos ir al fondo. Muy bien. Ah, no. No podemos ir al fondo. ¿Es normal? ¿Será que como es una torre y está aquí en medio, le está... Esto es un ascensor. Vamos a subir otro piso más. 17. 18. Vale, pues esto está bien. Helipuerto. Vale. Mola. Mola. Tú fíjate, esta es la parte delantera del... Vale. Salón del helipuerto. Esto es para salir fuera. Vale. Estoy dando vueltas tontamente porque no sabemos dónde tenemos que ir, pero bueno. No hay nadie, ¿eh? Qué pena. Buah, chaval, qué pena de lugar, que no haya absolutamente nadie. Se puede subir un poquito más, ¿no? Pues venga, vamos a subir. Vamos rectos. Es el helipuerto. Mira por dónde. Helipuerto. ¿Y qué hace este tío aquí? I would like to ask you 2 or 3 questions. Este es el... Ah, mira, qué casualidad que esté este tío aquí. Vale. What can you tell me about Marco? I hardly know my brother-in-law, Inspector, but what I do know of him is very positive. I appreciate him a lot. He is someone to reckon with, as they say. What do you think of Christina? Christina? A Russian model lost here in Segura. Quite a picture, isn't it? I don't really know her, Inspector. Except, of course, what everyone can see. Ya está, tío. No, no, I no. need your assistance to clarify certain points. Excuse me, I am distracted. I have what I need. See you later. Está haciendo fotos, ¿no? ¿O qué? Bueno, vámonos. Aquí no hay nada más por aquí. La verdad es que, no sé, por una parte me da mal rollo porque... Bueno, mal rollo, o sea... Está desierto.
No hay nadie. Están ahí solamente las personas que son familiares y poco más. No hay nada. Madre mía, chico, puedes ir por... prácticamente por... Mira, aquí esto está cerrado. Por aquí no se puede ir. Es como si se hubieran ido corriendo. Todos despedidos. Venga, corre un poquito, joven. Ya ves tú que no tiene nada del otro mundo. Llegamos hasta el final y se acabó. Ya no hay nada más. Bueno, pues nada, pues ya está. Volvemos otra vez para atrás. Pues nada. Nothing de nothing. La sensación que me da... es como que... bueno... ¿19? Perdón. Perdón. Porque he subido hasta el 18 y el 19 lo he perdido. Este es el 19, vale. Veníamos de aquí y hemos subido aquí. Y aún podemos subir más alto. Hasta el 20. A ver, ¿cuál es el 20? Piso 20. I need a key to open that door. Buah, pues lo llevas crudo, tío. A no ser de que podamos asaltar y empezar a... Sí, la idea es ir a recepción y robar todas las llaves. Todas las llaves sueltas, porque el resto tienen que tener a sus respectivos inquilinos. 21. Aquí lo mismo. Va a decir que no. That's okay. Come in, please. Anda, mira por Oh, dónde. Granger? Okay, thanks. You have the quote on Wall Street? I'll wait. It's okay? Shit. It's still going down. Must do better, Granger. I'll call you at closing. That's it. Do your best. Thanks. Yes. That's it. Yeah. All right. Os soy sincero, no sé por dónde estoy yendo y me estoy encontrando con la gente así un poco de chiripa. Porque esto de la biblioteca, ni idea que estaba aquí. Pero bueno, ya me quedo con la copla que es el piso 21. Ya tira la noche. Ahora sí. Que estoy aquí pegadito. No, I'm awfully sorry, but I've got things to do. ¡Buah! Madre mía, ¿qué tenemos? Did you see anyone at the Tortoise Belvedere last evening, or did anything at all catch your attention? Yes, I was returning to the tower to settle an urgent case that Walter had given me when I saw Baina from afar. She's a young native who pretends to be an idiot. I also saw Lorenzo, who has an unrequited love for her. This woman is a devil. She's made him lose his head. O sea, el abogado sigue pensando que era él, que era ella. Puf, hay mucho de lo que hablarle, ¿eh? Vamos a ir con el documento, que va a ser que ya no hace falta. Por lo cual... This tower on this wild island, far from everything. Isn't it madness? That's true, but this brochure was useless. I told Walter that it was very expensive, considering the use it was put to.
What luxury. For some, the world is all roses. But where did the staff go? I don't see them. There's no place for this document anymore, as I was obliged to fire the staff of the tower. It's become a little surrealist, don't you think? No entiendo, pero vamos a ver por qué no está. ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué no está personal? This menu seems utterly appetizing. Tell me, what are we eating today? I don't know anything. To my deep regret, the chief French cook left us. What a rare pearl. An artist. Este de permiso, eso no era lo que nos habían dicho. ¿Perdón? Hey, Jack. It's Winnie Cop, the helicopter pilot. Can you hear me? We're coming in an hour to get the body. Finish what you have to do, because after that it'll be a party. See you soon. Tío, macho, no hagas esto, de verdad. Es que me mata. No tengo tiempo. Yo no lo he puesto en contrarreloj, de verdad. Os lo aseguro que no lo he puesto en contrarreloj. Lo que voy a hacer es grabar ahora mismo. Porque es que me está matando esto ya. ¿Qué causó la muerte de Walter Jones? Madre mía, de verdad. Me pierdo, ¿eh? Espérate que no he terminado contigo, joven. Ask all the questions you'd like to ask. I'm at your service. Claro, es que no había terminado contigo todavía. No tengo mucho que preguntar. Do you know how Baina broke one of her fingernails? I never hung out in boarding schools for girls, Inspector. I suggest you ask her father. That old savage will certainly know a lot on this subject. Did Walter Jones die following the first impact on hitting the rocks? Or from what happened to him when he fell further down? It's strange indeed. The storm was violent that night. The wind must have made the body roll further down. What I can confirm is that Walter was lying close to the rocks. He was dead, and the weather was so bad that it was impossible for me to hoist his body. I could do nothing more for poor Walter. The wheelchairs seemed to be acting strangely before skidding and falling from the cliff. Could it have been malfunctioning? Could a false maneuver have been the reason for the fall? Ese detalle. I'm afraid I can't help you, Inspector. Walter had the most sophisticated and costly wheelchair in the world. A technological marvel to avoid this kind of trouble. For what reason could Baina and Walter Jones have quarreled? I believe that Baina wanted to get rid of Walter. She planned it well. Who is the rightful owner of this piece of chain? It's gold. It could have been Walter's. Podría haber sido de Walter. According to you, how could Baina have lost pearls from her necklace? Walter was a brave man. He defended himself and hung on to Baina's necklace, trying to... Good God. What a horror. Le agarró del cuello. To whom could this shred of cloth collected from the rocks of the Belvedere belong? I don't know. It's magnificent material, in my opinion. Material of an item of expensive clothing, most certainly. I'm surprised that Colio, even if he was angry at Jones, was not more grateful for his generosity. I don't know anything about this. I can't tell you anything. Walter Jones gave this to Baina, didn't he? What were the bonds that connected them? I knew that he wanted to give the diamond to Baina Jumhu. She hated him deeply since the accident. She came out of it shaken and mute. But like everyone else, she was attracted by the charismatic personality of Walter Jones. Can you tell me more about the circumstances of this accident, please? It was a little less than 3 years ago. Walter Jones was with Baina walking around in the rocks. They must have fallen several meters. I don't know the details of that
deplorable accident. Nadie sabe nada, ¿eh? What do these gifts from Jones hide? Why did he want to assure the future of Colio and his daughter? I don't know anything about this. I'm sorry. Jolín. Puf. What can you tell me about Clara? I hold Claire in great esteem, Inspector. It's amazing, but she always makes me think of Anna Jones, the deceased wife of Walter. The same kindness, the same finesse. Todo el mundo habla bien de ella. What can you tell me about Marco? Marco Jones is an ambitious man who's already made a name in politics, Inspector. I'm sure he'll have a brilliant future. I would like to know more about Martin. Habla mal. Martin Abruzzi is the kind of publisher they don't make anymore, Inspector. I love his editorial choices, and I'm a personal fan of the works he publishes. And, I might add, at a personal level, he's a delightful and charming man. What do you think of Baina? Oh, that native girl's a real beauty, Inspector. No doubt about it. Her youthful charm really made poor Walter's head spin. And how did Baina make his head spin? Sometimes one seeks youth as one gets on in age. Baina was fresh and pure. And Walter Jones was in the habit of getting everything he wanted from ¿Eso es life. así? What do you know about Lorenzo Battaglieri? Well, this architect has definitely lost my trust. And I ought to say that he no longer enjoyed great standing with Walter Jones. We discovered important defects in the construction of the tower. Lorenzo's incompetent to the point of dishonesty, Inspector. Jolines. What do you think of Colio? Oh, he's an old clown. He wants to pass himself off as a sage and play at being a ritual chief, but nobody's fooled. I'll tell you what I really think. Colio is an opportunist and a nuisance, Inspector. I would love it if you could tell me a little about Sonia. Sonia is a young woman with a lot of charm, Inspector. I admire her intelligence and her independent spirit. Even Walter himself couldn't get her to bend. And moreover, she is very beautiful, which doesn't spoil anything. What do you think of Christina? Vaya tela. Oh, Christina's a woman who is pretty impressive, Inspector. But don't believe that her model's body means she's an idiot. The truth is far from that. So, tell me a little about Billy. Billy's a complex and tortured creature, Inspector. He's a pathological gambler. He drinks too much, for sure, but he's intelligent and spirited. Vale. No tiene aprecio por Haber Nolan. Lorenzo no confía en Nolan. Lorenzo habla sobre el accidente que volvió muda a Baina. Clara saca el tema del accidente que da. Christina said that you were not a commendable person. She must have sensed that I don't particularly care for wallet chasers like her. Características como ella. Claro, como diciendo, sí, es verdad que es guapa, pero no estoy... No pierdo la cabeza como el resto de seres humanos. Lorenzo doesn't have faith in you. Lorenzo is no doubt frustrated to see himself removed from his responsibilities. Son todo respuestas muy mediáticas, Mediáticas no, perdón, diplomáticas. I'm told that an accident left Baina mute. What is that about? It was a little less than 3 years ago. Walter Jones was with Baina walking around in the rocks. Vale, sí, They must have fallen several meters. I don't know the details of that deplorable accident. Very well, thank you. Pero faltaba una cosa más. Ask all the questions you'd like to ask. I'm at your service. Excuse me, I'm Bueno, distracted. como ha hablado acerca de I have Baina what I need. y Sonia See you también later. vuelve a mencionar lo mismo de Baina, entonces ya directamente lo elimina, porque qué tontería, ¿no? Muy bien, estupendo, jóvenes, estupendo. Hemos hablado con todos, cada uno dice una cosa. Este tiene declaraciones para dar y vender. Madre mía. ¿Qué causó la muerte? Y es una D de documento, pero el documento no lo tenemos todavía. Lista de personas. You definitely need more elements, Jack. The clues do not match.
Oye, es verdad, no he probado yo en hacer esto más veces. Vamos a hacer una prueba. Con la... ¿Quién estaba? Ahí va, que me voy. Gestor de pistas, vamos a ver. Este... Esto aquí. En la M. Perlas del collar. Vale. E imagen también aquí. Pisadas caóticas. Imagen de huellas de patinazo de silla. Esto es una huella. Puede ser esta. Imagen del primer impacto de la caída. Mira, esto se ha puesto rojo. Algo estamos haciendo bien. Antes no estábamos haciendo algo bien. Imagen de pisadas de vaina. Imagen. Puede ser esto. Y aquí puede ser esto. Y ahora las declaraciones, que es lo más complicado, porque nadie sabe nada. No. Es que nadie sabe nada. Pasó la noche. Pues nos falta... No lo entiendo, no entiendo. Coyo pasó la noche en su cabaña con su hija. Es que... Si yo hago esto... Y hago esto, por ejemplo... Me va a dar error. The clues do not match. Esto antes estaba por aquí y se ha movido hacia arriba, o sea que entonces hay algo aquí que hemos hecho bien, pero no sabemos lo que es, a no ser de que esto se refiere al tiempo, que se está acabando el tiempo. Bueno, pues no sé, chicos, estoy ahí en un mar de dudas inmenso y muy grande, y me desconcierta que estemos a mitad de una entrevista y nos corten, nos llamen por teléfono o coja el tío y se ponga a comer. Es que no sé. Nada, jóvenes, lo vamos a dejar aquí. Ya es un poquito tarde para mí. Llevo ya, pues, he estado todo el día trabajando, he llegado, he comido, me he relajado un poquito y tenía la idea de jugar, y llevo pues ya más de una hora jugando. Entonces vamos a dejarlo aquí. Aparte es un poquito espeso. Yo creo que dentro de lo que cabe, pues es cierto que a mí la sensación que me da es como que no hemos adelantado nada con respecto a los dos objetivos que tenemos, pero sí que es cierto, o sea, esas dos fichas del puzzle, pero sí que es cierto que hemos aprendido bastante con respecto a todos y cada uno de los personajes de este juego. Y en definitiva, la única idea que saco es que la gran mayoría, entre comillas, culpan a Vaina de lo que ha pasado. Y parece ser que Vaina pues estuvo ahí, sí o sí. Veremos a ver, valga la redundancia, lo que el siguiente bloque de partidas nos devela de este juego Sking Island. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra visualización. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa la podéis comentar. Y por supuesto nos veremos en más vídeos en vuestro canal Juegos Perdidos.